Mes chers bonjour, alors dans cette vidéo on va commencer cette partie avec une petite activité comme on l'a fait dans la partie précédente et voilà donc soit O et A deux points deux points du plan voilà tel que ناخدو O fait le point هذا et le A ناخدو fait le point هذا très bien ما بين إلا لاحظتوا ما بين le O A كاين 6 petits carreaux très bien. Alors, la question, c'est de chercher le point A' tel que OA', le vecteur OA' est égal le double du vecteur OA. Et puis, chercher le point A' tel que OA' est égal 3 OA, tout simplement. Et voilà, donc, pour chercher le point A', donc, le vecteur OA', si le double de deux fois le vecteur OA. يعني هاد la quantité هاد la distance اللي ما بين ال O وال A غادي ناخد لو دوبل ديالها في لو سونس ديال من O ل A لأنه لو فيكتور غادي من ال O ل A كما كتشوفوا. ودونك هاد لا كونتيتي هادي اللي ما بين ال O ل A غادي ناخد منها لو دوبل. يعني إلا كان عندي هنا 6 كارو دونك غادي ناخد حتى 6 كارو من الجهة الأخرى باش يوليو لي 12 كارو ما بين ال O والA' كاين لو دوبل ديال لا ديستونس OA. يعني إلا كانت لا ديستونس OA 6 كارو دونك لا ديستونس ما بين إلا كانت لا ديستونس ما بين الأو الأو والA 6 كارو دونك بيسكو هنا عندي فوا 2 دونك لا ديستونس ما بين الأو والA' شحال غادي تكون 12 كارو. دونك اش غادي نديرو غادي نمشي ناخد 12 كارو ما بين الأو والA' في هاد لو سونس هذا. علاش في هاد لو سونس هذا؟ لأنه لو فيكتور OA هو اللي كيعطيني لو سونس كيقول لي غتمشي من الأو للA مزيان كما كتشوفوا هنا. تري بيان. دونك غادي نمشي نحسب 12 كارو من جهة اليمين ديال لو بوين او غادي تجيني تقريبا غادي تجيني في هاد لو بوين هذا. دونك فوالا كما كتشوفوا دونك سي لو بوين ا بريم. دونك ها حنايا رسمنا لو بوين ا بريم. واخا ماتيماتيكمون اون دي كوا اون دي كو لو بوين ا بريم اي l'image مزيان et l'image de A par quoi par l'homoticie de centre O et de rapport K est égal à 2 tout simplement. Donc chez l'opération on a cherché le point A'. C'est une remonte ici, c'est une transformation. On a transformé le point A au point A'. Et voilà, puisqu'on a transformé le point A au point A', de la façon de la règle on appelle ça une homoticie. Une homoticie de rapport quoi? De rapport 2 et de centre O. De même, la deuxième question, donc c'est la première. La deuxième question, c'est de chercher le A', tel que OA' est égal à 3 OA. Donc, il y a la distance entre l'A ou l'O, la distance entre l'A ou l'O هي 6. Donc, la distance entre l'O ou l'A' غادي تكون شحال؟ هي 3 مضروبة في 6 يعني 18. مزيان 3 fois 6. Donc, 18 مزيان. دونك شنو غادي نمشي نحسب 18 كارو من الاو حتى باش نلقى الA'. دونك غادي يجيني في هاد لو بوين هذا A'. Et voilà. Aussi de même, on peut dire que A' est l'image de A par l'homoticie
ici, voilà, de centre O et de rapport quoi et de rapport K est égal à 3 tout simplement. Et voilà. Donc il a quelque chose qui se met ناخذ هاد لابارتي هنايا الى عقلتو في لا سيميتري اكسيال كنا كنسميوها لا سيميتري بارابور à une droite delta ولا ديرو جو سي با كوا du point M ça donne quoi, ça donne le point M'. D'abord la notation ديال لو مونت ici كنستعملو H voilà. Alors لو مونت ici وكنعطيو لي زانديس سيغمون لان لو مونت ici كيما شفنا عندها ان سونتر وعندها ان رابور. Donc لو مونت ici d'indice le centre par exemple O, le rapport K du point A est égal à combien? Est égal à A' par exemple. Donc l'augmenté ici de centre O et de rapport 2 du point A, ça donne A'. Et l'augmenté ici de centre O et de rayon de rapport 3 du point A, ça donne A de prix. مزيان. Donc voilà. Donc ce sont des cas particuliers اللي حاولت انني نبسط لكم بها شنو هي لومونتيسي. لومونتيسي هي واحد لو فيكتور كنشدو كنديرو لو دوبل ديالو ولا لو تريبل ولا واحد كنشونجيو لا نورم ديالو كيعطينا ان اوتر بوين. هذاك لو بوين اللي لقينا هو كنسميوه هو ليماج ديال لو بوين اللي كيكون في ليكستريميتي ديال لو فيكتور كنسميوها اون لومونتيسي tout simplement comme vous voyez ici. Et voilà. Donc d'abord une définition de l'oméga اللي كتلخص هادشي اللي قلت. Oméga est un point du plan. Donc l'oméga هو الأو باش خدمت انايا et qu'a un nombre réel. L'homothétie de centre oméga et de rapport K est la transformation qui transforme tout point M du plan au point M'. حنا كنا كنترانسفورميو A à A'. Voilà tel que oméga M' est égal à K en oméga M. حنا كنا كنديرو O M' est égal à 3 ou les 2 fois O A' ou la fois OA ou fois OA, voilà. Donc l'homothétie de centre oméga et de rapport K est notée H d'indice oméga K. Donc l'homothétie du point M est égal à M de prime si seulement si oméga prime est égal à K oméga. Donc à l'écriture اللي كتشوفوا هنا نعاود نكتبها بليز اكزامبل اللي درنا. pour le premier exemple شنو لقينا فيه le premier exemple ان لو مونت ici ديال لو بوين le monte ici dès le point A est égal au point quoi? Au point A', c'est si seulement si O, le centre O sûrement, A' est égal à combien? À 2 O OA. Aussi pour la deuxième, c'est la première homothétie de centre O et de rapport 2. Pour l'homothétie de centre O et de rapport 3 du point A qui est égal au point A2', c'est seulement si O A2' est égal à quoi? À 3 O OA. Voilà, ce sont que des notations qui sont convenables avec le dessin ou la géométrie ou analytiquement, tout simplement. Merci pour votre attention. J'espère que vous avez compris bien la notion de l'homothétie. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions si vous n'avez pas compris quelque chose. À la prochaine. Votre prof, Touati Mohamed Omar.